হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ আজকে এই রাজ্যেতে মুখ্যমন্ত্রী নতুন হতে চলেছে, শপথ গ্রহণ করব কিছুক্ষণ পরে। আচ্ছা আপনার ডক্টর মানিক সাহা, তা আপনি কি খুশি এই বিষয়টি নিয়ে? আমরা তো মনে করেন যে যেরকম ভাবে চলে আমরা চলতে গেলে খুব ভালো, হ্যাঁ না। যেরকম ভালো হইব সবাই লেগে খুশি। না, বিপ্লবদেরকে আপনি ভালোবাসতো না? হ্যাঁ অবশ্যই ভালোবাসতাম। তাহলে মুখ্যমন্ত্রী আজকে তো আজকে যে উনি রেজিগনেশন দিয়ে যে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে প্রত্যাগ করছেন, দুঃখী এই বিষয়টি নিয়ে? না না দুঃখের কিচ্ছু নাই, মনে করেন তাই না, মনে করেন একটু অসুবিধা হয়েছে চালাইতে পারছে না, অনেক পরবর্তীকালে আরেকজন চালাইবো, আমরা খুশি। তো আপনার রায় কিরকম? हमको तो सिर्फ हिंदी आता है, बंगला नहीं आता है, ठीक है। मतलब जो भी रहे अच्छा से देश चलना चाहिए, अच्छा से, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विप्लव देव जी का कुछ कमी है आपकी नज़र में? नहीं, मेरे नज़र में तो किसी का कमी नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं देखा है। हम लोग तो इधर में फ्री घूम रहा है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्टर अमित शाह, डॉक्टर वो आज जो मिनिस्टर बनने के लिए जा रहा है, इसके लिए ये तो हम उनको नहीं देखा है, अभी काम करने के बाद में पता लगेगा कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। कहाँ रहने वाला आप? जी, हम लोग उत्तर प्रदेश, यूपी। बिजनेस करते हुए आप? जी जी, क्या चीज़ का? ये मिक्सर ग्राइंडर है, बेड कवर है। काका, তিনি তো প্রধানমন্ত্রী চিফ মিনিস্টার নং থাংতঙ্গো ডক্টর মানিক সাহা নং খুশি গাবন তুই खुशिया বিপ্লব দেব হামজাগো हाँ বিপ্লব দেব হামজাগ মানে ये बनता सासा गया ও নংসুর মানে পলিটিক্স না হামরে যা তাকো লাই থাংনাই মিয়া नै সালো ককমা বেলাইনা কতমা ইতিহাস আসাইজাক বিজেপি नि মথানে বিসিঙ্গ যে মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেব নরুই তিনি তাই খরকসা মন্ত্রী অকরা ননি থাংতঙ্গো ডক্টর মানিক সাহা অবনতি নর খুশি দেয় একা ববনা হামজাম রক आंनि मथेखाय आं कुचिं गेता नों बबना हामजाक दागत आंथ' बयदो सावो जा चिनि दिब्रासारथ' सावो माने बिप्लब देबना चिनि थुंफे बारनि बागै किसा समान दं माने प्राइज सामा खानांगौ माने बोसोरथाम खायथाव द' साइमिया दो गेमो ताबो जे कताले माने माने सा दागमो बर बत ताम खान्याबो साइमिया ता एमने हामजाम खाने बिप्लब ना हामजाम माने हमदों माने के बिप्लब देबनो जोंनो किसा नायो हनि माने चिनि दिब्रासार बिसिं कि माबा ककं खरो आबां बेगदे खरो साइमिया आमिता dan tini खुशी ya je bonus yang sama nih देबनो के आंनि मथेखाय कुचिं गेता मामा मियाओ लाई थांनाय सालो बिप्लब कुमार देब मन्त्री अकरा ओ हास्टेनि सीएम बनो जे रेजिगनेशन निमानि यागुलो तिनी कताल सीएम नानि थांतंगो डक्टर मानिक साहा नों अपनति खुशी दा बबाय सानामसु अब तो कैसा बीजेपी दलनि जे सिद्धांत आं खुशी बायबा तामंनाय ना बीजेपी दलनि खुशी बायबा तांनायसे जनसाधारण जे खुशी आवस खुशी tabuk am जनता हिसाबै नों बिप्लब देबना बखानाङै हामजाकु याखौ मानिक साहा आन कोनि बिसिंको कासन दा हामजामा तंला आन बताव साबु खाजा साबथि कुनिनानि पार्टी के पार्टी नि खुशी नंनाय गेता किसे सोंदाय कलायो जेकुनु हाबा नगनि मेनबार नांगौ याखाबा कक्साब हाबा नगनि याखाबा निनि संसदनि पार्लामेन्टनि फियाबो अबहाय मेनबार यानो तिनि जे केरं नि तंगुहनि स्नामै बनो मन्त्री अकरा साना थांदंगो आबुन तैले ताम सानाय अब तो बीजेपी बंगनि जे संगठननि जे गठनतन्त्रनि बंगनि दाय बर साबनो मुसुं जे स्नाम खारखाय तो बर अब बंगनि जे मुसुं ति बर अब खाइमानो अब तो आं दार संसद बुया किछु yang tam साइनानै दं मिया लाई थांनाय सालो हास्टेनि मन्त्री अकरा बिप्लब कुमार देब न रेजिगनेशन रिलायो याखाबा रेजिगनेशन रिवै तिनि कताल सीएम नानि थांदंगो नों आबन हादा हामजाक जे मा डक्टर मानिक साहा न सीएम नानि थांदंगो तिनि त्रिपुराव नों हादा हामजाक बिप्लब ना हामजाक याखाबा डक्टर मानिक साहा न हामजाक साबना हामजाक सामना हम सामिया साइमिया रमदेव बिप्लब देब बाय ताबुक जे डक्टर मानिक साहा कोनै चिफ मिनिस्टार बबना हामजाक नों बिप्लब ना हामजागो गाय नों बिप्लब चिफ मिनिस्टार माया खालामना के दुखु दं हायजेब्ला ना एनिनो रायले बबो हाय नों बिप्लब जे नरजाक माने हाब बबो हाय मातं अब दुटा नामे सेम जागो हा दुटा सेम जागो नोंलाय बबो हाय हादा हामजाक याखा बबो हाय ना बखार कष्ट ना हामजागो बबना हामजाक बिप्लब देनो दा याखैबा डक्टर मानिक साहा न डक्टर मानिक साहा हामजागो
दाकाथ' मिया लाइट थांनाय साल' हास्टेनि मन्त्रि अक्रा बिप्लब कुमार देबनो रेजिगनेसन दिरिबोय तिनि साल' गताल सीएम नि रूपनानै थां दङ डक्टर मानिक साहा आबनो ति नों खुसि दाबो बायसाना मुसुं आबनो तै आंलाय खुसि गैया नोंखाय बावनो साजाक माने हमने आं आगे नै बावनो हामलां माने बिप्लब देबनो बिप्लब देबनो हामजाक माने कारण কি চাইদেমান দাদা কারণ সাইমানে বড়নি নানি হিয়া বড় আচ্ছা গতকালকে যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব এই বিষয়টি নিয়ে আপনারা কি দুঃখী না খুশি আমরা তো দুঃখী আর সুখী এটাও কইতাম পারতাম না এটা হলো পার্টির তারার পার্টির যে চিন্তাধারা তারা এটা বদলি হয়েছে আছে এটা হলো তারার ব্যাপার আমরা হলাম ব্যবসায়িক মানুষ ব্যবসায়িক হিসেবে আমরা চলতে দিব আর আজকে যে নতুনভাবে এই রাজ্যেতে পরবর্তী যে নতুন মুখ্যমন্ত্রী আজকে হতে চলেছে বা কিছুক্ষণ পরেই শপথ গ্রহণ করবেন এই বিষয়টি নিয়ে আপনারা কি বালা পান না কীরকম ও তাই না হচ্ছে না অন্তত মোটামুটি ভালো লাগি হয়েছে খারাপও আমরা কইতে পারতাম না বালায় তো এটা চলাকালীন করে ভালো খারাপ এখানে চলছে না কোনো কিছু বুঝতে পারছেন না না আমরা তো ভোট ধরেন না দিমুই আমরা কি করবো ব্যবসা করে খাই বিপ্লব এবং আপনার ডক্টর মানিক সাহা কে বা কারাকে আপনারা ভালোবাসতো আমরা তো মানে বিপ্লব দেবরই ভালোবাসতেন তাহলে উনি যে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন আপনি এই বিষয়টি নিয়েও দুঃখী ছিল বোধ এটার লেগে আমরা দুঃখিত কারণ কেন তাই এরকম করলো কারণ এটার লেগে তো ধরেন না সবাই আফসোস করতেছে আপনার নজরে কি দেখা যায় যে রাজ্যেতে বহুত এখানে এমএলএ মিনিস্টারও রয়েছে কিন্তু এইসবকে অযোগ্য না দেখে আজকে বিজেপির কিছু সিদ্ধান্ত ডক্টর মানিক সাহাকে উনি যে এই রাজ্যেতে চিফ মিনিস্টার হতে চলেছে কি বলবেন বিষয়টি নিয়ে এটা নিয়ে ধরেন না সাধারণ হনরা তারা বিজেপির যারা আছে তারা বড় বড় পদে সব সিদ্ধান্ত করতেছে এটা তো আমরা ধরেন না ব্যবসা করে খাই এটা আমরা আপনার নজরের মধ্যে কি মনে হয় আমরা তো নজরে ত্রিপুরার মানুষ কি যোগ্যতা ছিল না অনেক আসলো আরো অনেক আসলো কিন্তু থাকলে কি হবো কিন্তু তখন তো তারা সংগঠন থেকে তারা সিদ্ধান্ত করছে এটা তো আর আমরা পাবলিকে কিছু করার মতো না আচ্ছা দাদা আজকে এই রাজ্যের মধ্যে নতুন মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছে কিছুক্ষণ পরে শপথ গ্রহণও করব ডক্টর মানিক সাহা এই বিষয়টি নিয়ে আপনি কি খুশি খুশি বলতে এখন তো বিপ্লব দত্ত তো তোমার প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করে লেছে যে তো ওখানে একজন না একজন ত্রিপুরার মধ্যে হইতেইব যে আপনি কি খুশি নি খুশি বলতে খুশি এখন দুজনের মধ্যে কে বা কারাকে আপনি ভালোবাসত মানে খিতা কইতাম কোন মানে ওখানে নতুন যে আইয়ে ভালো কাজ করে হের প্রতি কইতেইব আপনার পুরাপুরি যোগ্যতাও দেখা যায় আপনার নজরে যোগ্যতাও দেখা যায় লাই থানায় সালো হাসতেনি মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেব যে রেজিগনেশন যে তিনি হাসতেব টোটাল সিএম নি রূপনাनै थां दङ डक्टर मानिक साहा आपनो तो नों खुशी दा आपन तो खुशी दा खुशी अब सामिया एकदाखाय आंखाय माने आइसे पॉलिटिक्स आं पॉलिटिक्स ना हमजा गया आं पॉलिटिक्स कोनो करे अब पॉलिटिक्स नि अब बंग बेबा पॉलिटिक्स नि अब आं सामिया माने पॉलिटिक्स जत नों हाजा हमजा गया हम पॉलिटिक्स ने एकदम हमजा गया और जेस बंग तो लेट्स गो তুমি কি বলতে চাও আমি কি করব তুমি কি খুশি যে বিপ্লবদেব আজকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন নতুন এই রাজ্যের মধ্যে চিফ মিনিস্টার বা মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছে ওই বিষয়টি নিয়ে তুমি আমজনতা হিসাবে তুমি কি খুশি নি হ্যাঁ খুশি তুমি কি বিপ্লবদেবকে ভালোবাসতো না না খুশি ছিল না উনিকে না मियालाई थांनाय सालो मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देब नरे तिनी कथा मन्त्री अक्रा नानै थां दङ आबो तिनी खुशी दा बेलाय खुशी खाम खानाबो बिप्लब देना हामजाय न मानिक साना हामजागो माने सर हामजाय सर सिरे बाबा ग्राइन पारा हामजाय আজকে এই রাজ্যের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী নতুন হতে চলেছে আজকে শপথ গ্রহণ করব ডক্টর মানিক সাহা আপনি কি খুশি খুশি তো আর কি তা ভারতের একজন মন্ত্রী খুশি বিপ্লব দেব আপনার খুশি ছিল না খুশি ছিল ওখানে নতুন করে সিদ্ধান্ত করছে আর কি না দুজনের মধ্যে মানে কে যোগ্যতা দেখা যায় যোগ্যতা তো বিপ্লব দেবে আসছিল এখন উনি তো পার্টির সিদ্ধান্ত তো এখন চেঞ্জ করছে এখন আমরা জনসাধারণ আর কি করব মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করছে ওই বিষয়টি নিয়ে তুমি কি দুঃখী
দুঃখিতই তো পুরানো মন্ত্রী চেঞ্জ হয়েছে, নতুন করে আবার গঠন করছে।